बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनायत अली आसिम है और आज मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ और अपने चैनल का तारफ़ देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो शुरू से ही अल्लाह ताला का ये एक असूल है कि हर बंदे को कोई ना कोई उसने ऐसी लाइन, कोई ऐसी दिलचस्पी दी हुई होती है जिस मकसद के लिए उस बंदे को अल्लाह ताला ने पैदा किया, या दूसरे लफ्ज़ों में जो काम उसने किसी बंदे से मखसूस लेना होता है। तो उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी आदत में, मेरी तबा में फ़ितरत से मोहब्बत और अदब से लगाव जो है वो रखा है, और इसमें बहुत बड़ा जो एक रोल है वो ज़ाहिर है उन लोगों का, उन असातिज़ा का, उन अज़ीम हस्तियों का कि जिन्होंने मुझे पढ़ने से लेकर लिखने तक का सफ़र तय करवाया है। तो इसलिए मैं अपने तमाम असातिज़ा का मशकूर हूँ और अपने तमाम उन दोस्तों का और उन तमाम अहबाब का और ऐसी तमाम शख्सियात का मैं ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे ये हौसला दिया और मेरी हौसला अफजाई भी फरमाई, और इसके साथ मुझे आगे प्रमोट करने में भी मेरी बहुत मदद की है। तो अदब जो है ये एक बहुत बड़ा हसास एक शोबा है जिसमें इंसान लफ्ज़ों को सिर्फ़ इस्तेमाल नहीं करता बल्कि लफ्ज़ों के साथ खेलता भी है, और लफ्ज़ों को बाज़ औक़ात एहसासात के रूप में ढालना और बाज़ औक़ात एहसासात को लफ्ज़ों के रूप में ढालना, तो ये एक बहुत बड़ा ख़ासा है और अल्लाह ताला की ख़ास अता है। तो अदब जो है इसके बेशुमार शोबे भी हैं, जिसमें दो मेन कैटेगरीज़ जो हैं उसमें नसर और शायरी की है। और नसर से भी कहीं बढ़कर जो शेर कहना है ज़्यादा हसास काम होता है, और उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ़ एक सतही बयान नहीं होता और ना ही कोई सतही बातें होती हैं, बल्कि जिस तरह ये कहा जाता है कि नक्श हैं सब नातमाम खून जिगर के बग़ैर, तो उन कैफ़ियत से गुज़रना पड़ता है जिन कैफ़ियत को बयान करना होता है। तो सबसे पहले ये वरूद का जो सिलसिला है ये बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला की ख़ास अता है। और फिर शेर के इस शोबे में एक ऐसी सिन्फ़ जो बहुत ज़्यादा हसास भी है, अहम भी है, वो हम्द और नात का शोबा है। तो इन दो कैटेगरीज़ में ख़ास तौर पे दिलचस्पी जो है वो मेरी रही है अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम से। तो मेरे चैनल का नाम जो है वो बज़्म आसम है, और इस चैनल में मैं क्या पेश करने जा रहा हूँ उसमें ये मेन जो कैटेगरी है वो मेरी अपनी लिखी हुई कुछ नातें हैं, हम्द का सिलसिला है, और इसी तरह कुछ और अशार और कुछ और जो नज़में हैं। तो इसके अलावा कुछ छोटी मोटी जो बातचीत जो कभी इंसान के जहन में ऐसी आती है जिसको इंसान समझता है कि ये बहुत अहम है और मुझे अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करनी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें इसमें इंशाअल्लाह शामिल होंगी। और नात के हवाले से ये है कि जो मेरे अपने कुछ अहबाब नात पढ़ भी लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ते हैं, सुनने का ज़ौक़ भी रखते हैं, कहने का ज़ौक़ भी रखते हैं। तो इस हवाले से जो आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी वो शायद ज़्यादातर मेरे अपने बेटे की आवाज़ हो जिसका नाम मोहम्मद हादी है, और बहुत अच्छी नात पढ़ता भी है और ज़ौक़ भी रखता है। अल्लाह ताला की ये ख़ास अता है जिससे वो अता करना चाहे। तो मेरे चैनल का जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ यही है कि जो कुछ मैंने अभी तक मैंने लिखा था, तो मेरी ये कोशिश है कि उसको मैं तहदीस नेमत के तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करूं, और फिर उसका मकसद एक मेन ये है
کہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں خاص طور پہ نعت اور حمد کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی جو اچھی بات ہے جس کو میں نے شعروں کا روپ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ شاید اتنے زیادہ معتبر اور اتنے زیادہ اہم نہ بھی ہوں، یا وہ لفظ بولنے والا شخص جو ہے اس کی کیا اپنی حیثیت ہو، لیکن کئی دفعہ وہ لفظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے الفاظ، کوئی اشعار، کوئی ایسی نعت جو کسی ایسی زبان سے بعض اوقات نکل جاتے ہیں کہ جو زبان، جس کا لہجہ، جس کا پڑھنا، جس کا کہنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو کئی دفعہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کسی ایسی زبان سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ شاید میرا لکھا ہوا کوئی کلام کسی ایسی زبان سے نکل جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اس کے تصدق سے میرا جو کہنا ہے وہ بھی قبول ہو جائے، اور یہ میرے لیے باعث نجات بھی ہوگا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے، توفیق دے کہ میں اپنے اس چینل میں اپنے دوستوں کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتا رہوں، اچھی باتیں، کچھ اچھے دوستوں کو بھی میں اس میں کوشش کروں گا مدعو کرنے کی، تو ان سے کوئی ایسی بات چیت جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، تو ان کو پھر میں اس میں انشاءاللہ شامل بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بھی کوئی اچھی ذوق سے متعلقہ کوئی چیز ہو، کوئی نعت، کوئی ایسی نظم، کوئی اچھا شعر، کوئی اچھی ایسی بزم، تو اس کو میں اس چینل میں انشاءاللہ شیئر کروں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس میں اپنی زیادہ تسلسل کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتا رہوں، تاکہ آپ لوگوں کو میری کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ پہنچتی رہیں، اور اس میں اچھے لہجے انشاءاللہ العزیز آپ کو سننے میں ملیں گے، اور اس میں کچھ اچھے کلام میں بھی کچھ اور دوستوں کے، کوئی اہم شخصیات کے لکھے ہوئے، تو چونکہ یہ ایک ذوق کا سلسلہ ہے جس کو میں تھوڑا سا اس میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اس ذوق کے سلسلے میں جن لوگوں کو بھی جہاں تک میری رسائی ہوئی تو میں انشاءاللہ ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ جو بھی چیز کوئی اچھی لگے اس کو آپ شیئر بھی کریں، اور اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ جو اس پروگرام کے حوالے سے جو بھی چیز جو ہے وہ شیئر کی جائے، اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاشرے میں اپنے دوستوں تک، عزیزوں تک کوئی اچھی باتیں پہنچانی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔